Bože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome koju duhovnu literaturu ja mogu da preporučim početnicima. Često sam dobijala mnogo pitanja vezano za početnike i šta ja to mogu lično preporučiti što se tiče literature i uopšteno šta sam ja to čitala kada sam bila početnik. Ovo ću sada pričam naravno iz svog ličnog ugla i svako ima svoju posebnu duhovnu literaturu koju on često čita, tako da i vi možete napisati u komentarima sa kojim knjigama ste vi počeli da čitate o duhovnim temama, tako da bi jednostavno proširili tu cijelu tematiku, a ja ću početi o mojim preporucima. Naravno, ono što prvo preporučim jeste Sveto pismo. To je ono što svaki hrišćanin treba da ima kod sebe i da ga redovno čita. Početnicima bi inače uvijek preporučila da čita najprije Novi Zavjet i tek kasnije Stari Zavjet. Zbog čega ja to govorim? Jer ja sam lično napravila tu grešku da sam ja prvo sa Starim Zavjetom počela i odmah su mi se neke neudomice stvarale u glavi i neke stvari mi nisu bile jasne, a tek kada sam čitala Novi Zavjet sam onda shvatila o čemu se radi. Tako da čitajte jednostavno prvo Novi Zavjet i kasnije tek čitajte Stari Zavjet. Također, ono što uvijek svakom preporučujem jeste prolog Svetog Vladike Nikolaja. To je jedna knjiga u kome su opisani kratke žitije, rasuđivanje, suzrcanje i besjeda Svetog Vladike Nikolaja. Ta knjiga je toliko divna, ja čitam svaki dan skoro i dalje, već mnogo godina i prosto je jednostavno opisana da svaki početnik može da razumije o čemu se radi, nije ništa komplikovano i ponekad stvarno se i dosta toga može naučiti iz te knjige. Ona se čita svaki dan jer svaki dan se prazni jedan svetitelj i tu su naopisani žitije tih svetitelja i rasuđivanje besjede vezano za taj dan. Također mogu da preporučim, ako smo već kod žitja svetih, da čitate žitja svetih. I to ne kratka žitja, nego stvarno njihovo celokupno žitje. Ja imam kompletnu kolekciju žitja svetih, Svetog Justina Ćelijskog. Naravno, to ne može svako da se priušti jer su te knjige veoma skupe, ali imate po crkvenim prodavnicama ili manastirskim prodavnicama i malene knjižice o žitijama pojedinačnih svetitelja koje možete također da kupite i da ih jednostavno čitate. A to su uglavnom te glavne knjige koje ja mogu da preporučim samim početnicima kada uopšte nemate blage veze ni o čemu i kada jednostavno želite da postepeno stupite u pravoslavno hrišćanstvo i tek nakon vremena možete i sve više i više knjiga da čitate. A onaj najveći savjet na kraju koji mogu da vam dadnem jeste kada se nalazite u jednoj crkvenoj ili manastirskoj prodavnici i kada vidite da tamo nude puno knjiga, a vi želite da kupite jednu knjigu, prekrstite se, pomolite se kratko Bogu da vam on pokaže jednu knjigu koja će vama mnogo odgovarati i koju ćete shvatiti u tom stepenu duhovnosti u kojoj se vi nalazite i vidjet ćete da ćete pronaći pravu knjigu za vas i da ćete nakon vremena napredovati i sve više i više knjiga pročitati i tako jednostavno se postepeno edukovati što se tiče pravoslavnog hrišćanstva. Nadam se da sam vam mogla u ovome videu pomoći, a mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amen.